teuer. Teuer, দামি। Wir brauchen keine teuren Möbel. আমাদের কোনো দামি আসবাবপত্রের প্রয়োজন নেই। Der Einkauf. Der Einkauf, কেনাকাটা। Ich mache den Einkauf am Abend. আমি সন্ধ্যায় কেনাকাটা করি। Die Birne. Die Birne, নাশপাতি। Er isst die Birne. সে নাশপাতিটি খাচ্ছে। Der Fisch. Der Fisch, মাছ। Wir grillen den Fisch im Garten. আমরা বাগানে মাছটি গ্রিল করছি। Das Hähnchen. Das Hähnchen, মুরগি। Kochst du das Hähnchen heute? তুমি কি আজ মুরগিটি রান্না করছো? Die Olive. Die Olive, জলপাই। Wir schneiden die Olive klein. আমরা জলপাইটিকে ছোট ছোট করে কাটছি। Die Pommes frites. Die Pommes frites, French fry. Die Kinder essen die Pommes. শিশুরা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো খাচ্ছে। Der Reis. Der Reis, ভাত, চাল। Ich koche den Reis für das Abendessen. আমি রাতের খাবারের জন্য ভাত রান্না করি। Schmecken. Schmecken, স্বাদ নেওয়া। Ich schmecke den Pfeffer im Essen. আমি খাবারে গোলমরিচের স্বাদ পাচ্ছি। Juice. Juice, মিষ্টি। Ich möchte den süßen Apfel. আমি মিষ্টি আপেল চাই। Der Akkusativ. Der Akkusativ, কর্মকারক, Akkusativ. Wir lernen heute den Akkusativ. আজ আমরা Akkusativ শিখছি। Der Nominativ. Der Nominativ, কর্তৃকারক, Nominativ. Verstehen Sie den Nominativ? আপনি কি নমিনেটিভটি বুঝতে পারছেন? Essen. Essen, খাওয়া। Ich esse einen Apfel. আমি একটি আপেল খাচ্ছি। Zusammen. Zusammen, একসাথে। Wir machen den Salat zusammen. আমরা একসাথে সালাদটি তৈরি করছি। Der Saft. Der Saft, Juice. Trinken Sie den Saft? আপনি কি জুসটি পান করবেন? Der Umlaut. Der Umlaut, Umlaut. Kennst du diesen Umlaut? তুমি কি এই umlautটি চিনো? Der Cent. Der Cent, পয়সা। Das kostet nur einen Cent. এটার দাম মাত্র 1 সেন্ট। Dort. Dort, সেখানে। Sie besucht das Café dort. সে সেখানে ক্যাফেটি ভিজিট করে। Drankommen. Drankommen, সুযোগ আসা। Ich erwarte den Moment, bis ich drankommen. আমি আমার সুযোগ না আসা পর্যন্ত মুহূর্তটির অপেক্ষা করছি। Der Einkaufswagen. Der Einkaufswagen, ট্রলি। Holen Sie bitte den Einkaufswagen. দয়া করে ট্রলিটি নিয়ে আসুন। Der Emmentaler. Der Emmentaler, পনির। Ich kaufe den Emmentaler. আমি Emmentaler পনিরটি কিনছি। Etwas. Etwas, কিছু। Ich brauche etwas Käse. আমার কিছু চিজ প্রয়োজন। Finden. Finden, খুঁজে পাওয়া। Er findet den Kassenzettel nicht. সে ক্যাশ মেমোটি খুঁজে পাচ্ছে না। Das Gramm. Das Gramm, গ্রাম। Kaufen Sie 500 Gramm Fleisch? আপনি কি 500 গ্রাম মাংস কিনবেন? Gut. Gut, ভালো। Sie findet die Idee gut. সে আইডিয়াটিকে ভালো মনে করে। Der Kassenzettel. Der Kassenzettel, ক্যাশ মেমো। Suchen Sie den Kassenzettel? আপনি কি ক্যাশ মেমোটি খুঁজছেন?
kosten kosten দাম হওয়া Das kostet einen Euro. এটার দাম 1 ইউরো। machen machen করা বানানো Ich mache den Salat für das Abendessen. আমি রাতের খাবারের জন্য সালাদটি তৈরি করি। Mischen Mischen চাওয়া Ich möchte den Kaffee bitte. আমি দয়া করে কফিটি চাই। Nehmen nehmen নেওয়া Ich nehme den Käse. আমি চিজটি নিচ্ছি। Der Preis দাম Kennen Sie den Preis? আপনি কি দামটি জানেন? Sonst অন্যথায় Ich nehme den Saft sonst nicht. আমি জুসটি নেব অন্য কিছু নয়। Das Stück টুকরা Ich nehme ein Stück Kuchen. আমি এক টুকরা কেক নিচ্ছি।